तर सध्या एक इशू हायलायट जाता पासपोर्ट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशीप हाजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता सी इट्स अ सेटल्ड लॉ आतां हो लॉ जो आसा पळय सुप्रीम कोर्ट हेज लेट डावन दॅट लॉ तेजे पयलींचे आमच्या हायकोर्टाचे जजमेंट्स आसा सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट्स आसा पासपोर्ट जो आसा इट्स अ ट्रॅवल डॉक्युमेंट आणि कायद्या प्रमाण तो ट्रॅवल डॉक्युमेंट आशिल्ल्या कारणान सुप्रीम कोर्टान जो आतां जजमेंट दिल्लो आसा तो इट इज एज पर द प्रिंसिपल्स लेट डावन बाय द कोर्ट आनी ताका लागून तो इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशीप बट इट इज बेजिकली तो जो आसा तो इज अ ट्रॅवल डॉक्युमेंट म्हणून सो कायदे खरें म्हणजे तो जो लॉ आसा तोच लॉ रिइटरेट केल्लो आसा आनी तोच सांगलेलो आसा आनी MEN जे आतां नोटिफिकेशन इशू केलां इट इज रिइटरेटींग द सेम प्रिंसिपल हेजे पयलीं तो आशिल्लो आनी आतांय तांणी ते रिइटरेट केला इतलेंच जाल्लें आसा खरें म्हणजे तो असो कितें खूब व्हडलो नवो इशू आसा हें आसा अशें कांय ना इट्स अ लेट डावन लॉ वीच हॅज बीन रिइटरेटेड सो इतकी क्लॅरिटी हाजेर आहा जाल्यार लोक इतकी कन्फ्यूज कित्याक जाता तर हितून कारण कन्फ्यूज जावपाची कांयच गरज ना कारण हो कन्फ्युजनाचो हातून मात्तूय हें ना कारण MEN जे क्लॅरिफिकेशन सुद्दां न्ही रिइटरेट जे केल्लें आसा लॉ जो आसा तो तितलोच फक्त तेणी सांगलेलो आसा सो तेजेर कोणी कन्फ्यूज जावपाची कांयच गरज ना